of completing this paper. As you know, your paper consisted of 8 themes, and among those 8 themes, already we have covered 6 themes. And in today's class, our point of discussion will be on theme 7. What is the subject matter of the theme? Subject matter of the theme is history writing in colonial India. औपनिवेशिक भारतवर्षरे इतिहास लेखनर धारा. ता परवर्ती प्रश्न हैला तो मत पचारि परिबो जे कॉलोनियल बा औपनिवेशिक भारत कोन, कॉलोनियल इंडिया कोन. प्रथम टा आमे जेतबेले पढुथुलु हिस्ट्री राइटिंग इन अर्ली इंडिया एवं हिस्ट्री राइटिंग इन साउथ इंडिया, रीजनल ट्रेडिशन इन हिस्ट्री राइटिंग, सेगुडा हमर मेनली थिला तमर कोथरे ना प्राचीन भारत रे. तापर आमे आसी जाइछि इंडो पर्शियन ट्रेडिशन, सेटा मध्य युग रे. आउ इंडिया इज सीन बाय द फॉरेन ट्रैवलर्स, एंशिएंट अछि, मीडिएवल अछि, मॉडर्न अछि. किंतु आमे तबले कॉलोनियल इंडिया कहूछु, एटा मेनली होछि इंग्रेज शासनाधीन भारतवर्ष. इंग्रेज माने जेतेबेले भारत को अधिकार कले एवं भारतर प्रशासनिक बा शासन अधिकर्ता हेले, सेही समय रे भारत को से माने ताकर कोन हिसाब रे विवेचना करूथिले. भारत तांकर अधीनस्थ राज्य बा ताकू कोहा जाउथिला भारत थिला इंग्रेज साम्राज्य र. से माने ले साम्राज्य हमरो साम्राज्यवादी शक्ति, भारत थिला तार उपनिवेश. तेणु उपनिवेश एवं केमिति को भाव भारत को उपनिवेश कह जाउथिला सेटा आउ गोटिए तार वैशिष्ट्य, से गुडी का हम आलोचना करि परिबा नै क्लास रे, समय होबो नाही. किंतु इंग्रेज शासन पाखरु एवं तमे माने जानिछ, हम काली जेतेबेले कहूतिली जे भारत को जलपथ आविष्कार होबा परे परे यूरोपीय विभिन्न यूरोपीय देशरू वर्तमान नाविक माने व्यवसायी माने तमर आसिले सब कोठी कि ना भारतवर्ष को उद्देश्य थिला भारतवर्ष सहित व्यवसाय वाणिज्य करिबा. एवं से माने यूरोप टा हला एशिया रो पश्चिम को, भारतवर्ष हला एशिया रे पूर्व को, यूरोप हला पश्चिम को. किंतु पश्चिम रो जे से माने जेतेबेले भारतवर्ष को आसुतिले सेटा को कह जाउतिला ईस्ट इंडिया. मुकैती पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनमार्क रो लोक को कह जाय डेन. तापर आसी गला कोन ना स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम स्वीडन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम हॉलैंड, हॉलैंड रो लोक को कह जाय डच. तापर आसीला फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम फ्रांस, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. 1600 ख्रीष्टाब्द रे से माने पदार्पण कले भारतवर्ष रे. सभा शेष राष्ट्रंती इंग्लैंड रो लोक इंग्रेज माने. किंतु 1600 शताब्दी रु 157 वर्ष, 157 वर्ष माने 1757, 1757 ए 157 वर्ष भितरे धीरे धीरे ए जो यूरोपीय शक्ति माने भारत रे राजा मानकर दुर्बल कोन एकतार अभाव रो सुयोग नहीं, परस्पर भितर शत्रुतार सुयोग नहीं, से माने धीरे धीरे भारतर राजनीतिक परिस्थिति भीतर को से माने प्रवेश कले. एवं शेष बेल को आमे देखिबा को चाहूछु जे दुईटी शक्ति प्रमुख शक्ति भाव रे रहिले, इंग्लैंड और फ्रांस. एवं तापर देखिछ जे इंग्लैंड और फ्रांस तमे जोटे जनरल हिस्ट्री जेतले आधुनिक भारतर इतिहास पढुछ केमिति एंग्लो तमर हेतला फर्स्ट कर्नाटिक वार, कर्नाटक रे तीनटा युद्ध हेतला एवं इन द थर्ड कर्नाटिक वार द इंग्लिश कंपनी, सेटा देखिबा को गले रॉबर्ट क्लाइव सेतबेले थिले. रॉबर्ट क्लाइव एवं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी रे डुप्ले. तेणु सेमान भितरे जो युद्ध रे फरासी कंपनी पूरा पूरी भाव रे परास्त हैला. तापरे एठी जेतेबेले रॉबर्ट क्लाइव कर पूरा पूरी भाव रे सम्मान बढ़िबा को लागिला, से समय रे कलिकता रे थिला इंग्रेज मानकर सेटलमेंट. इंग्रेज मानकर कारण से माने सब बेले आसिकी यूरोपीय माने कोठी रहिबा को पसंद करथिले समुद्र कूल अंचल रे, कारण समुद्र देई से माने जहाज रे निज देश को जाई परिबे. ए माने कलिकता रे आसिले एवं कलिकता रे थिला इंग्रेज सेटलमेंट बा बसती स्थली. आमे माने देखुछु कोन से माने जेतेबेले थिले सेतेबेले बंग देशर नवाब थिले सिराजुद्दौला. तांकर राजधानी थिला मुर्शिदाबाद रे एवं विभिन्न कारणरू
ବର୍ତ୍ତମାନ ନବାବ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ଏବଂ ଇଂଲିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କ୍ଲାଇଭଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା 1757 ମସିହାରେ। ଏବଂ ତମେମାନେ ଜାଣିଛ ତାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ? ତାର ଫଳାଫଳ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଙ୍ଗଲର ଯିଏ ନବାବ, ବଙ୍ଗଦେଶର ନବାବ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇଂରେଜ ଶାସନର ମୂଳଦୁଆ ଦେବା କଥା। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ, ଏବଂ ତା ପରଠୁ ସେମାନଙ୍କ କଲିକତାରେ ଥିଲା, ଆଉ ମୁର୍ସିଦାବାଦ ରହିଲାନି ସେମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ। ନବାବ ତ ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲେ। କଲିକତା ଯେଉଁଠି ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି, ତାଙ୍କର ସବୁ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି, ସେଇଠି ସେମାନେ ରାଜଧାନୀ ହେଲା। ସୋ କାଲକାଟା ବିକେମ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କଲିକତା ହେଲା ଭାରତର ଔପନିବେଶିକ ଭାରତବର୍ଷର ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ସେଟା ରହିବ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? 1912 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 1912ରେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ ଦିଲ୍ଲୀକୁ। ତେଣୁ 1757 ଠାରୁ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତା ଆସିଗଲା, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ଭାରତ ହେଲା କାହାର? ଉପନିବେଶ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟା କହିଲି ଯେ ଉପନିବେଶିକ ଭାରତବର୍ଷ, ଭାରତ ଇଂରେଜ ଶାସନାଧୀନ ହେଲା କେତେ ଶହ ବର୍ଷ ରହିଲା? 190 ବର୍ଷ। 1757ରୁ 1947। ଏଇ 109 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଉପନିବେଶ ଭାବରେ ରହିଲା, ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇ ଯେତେବେଳେ ରହିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ପୁରାପୁରି ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିମାନେ, ଏଇ ଇଂରେଜମାନେ ଆମର ହେଲେ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଏବଂ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଇତିହାସ ଲେଖନର ଧାରା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କାହିଁକି? ତମେ ତ ରାଜତ୍ୱ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶର ଇତିହାସ ଲେଖିବା ବାରେ କ'ଣ ଦରକାର? ଦୁଇଟି ଆଜି ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ଦ କଲୋନିଆଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରାଇଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଦି ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ। ଆମେ ସେ କଥାକୁ ପରେ ଯିବା, କାହିଁକି ସେମାନେ ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସ ପଢ଼ିବେ। ମୁଁ ତମକୁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦବୀରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସର୍ଭିସ IASରେ ବା ପୋଲିସ ସର୍ଭିସରେ ଯେ IPS ଆସୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ହେଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଆନ୍ତୁ ବା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପିଲା ହେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ, ଏବଂ ବାହାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ଜାଣିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଏ, ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ। କାରଣ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ତୁମେ ଶାସନ କରିବ, ପୋଲିସ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତମର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଇତିହାସ ଜାଣିବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଇତିହାସଟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ତ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ବିଦେଶୀ ଲୋକ, ୟୁରୋପର ଲୋକ, ଭାରତବର୍ଷ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଆଚାର, ଚାଲି, ଚଳନ, ରୀତିନୀତି, ଆମର ପରମ୍ପରା, ଐତିହ୍ୟ, ଏସବୁ ଏମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କେମିତି ଜାଣିବେ? ଇତିହାସ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବେ। ମୁଁ ତମକୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା କହିଦିଏ ଯେ ୟୁରୋପରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ସବୁ ମହାଦେଶ ଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତମେ ପଢ଼ିଛ ରେନାସା। ତେଣୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଓ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ତ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇନାହିଁ, ଏହା ଗୋଟେ କ୍ରମାଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ୟୁରୋପରେ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରିନାସା, ଦ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟାଇମ୍ସ। ଏବଂ ରିନାସା ପରେ ପରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କାହିଁକିନା ତମର ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଗଲା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କୁସଂସ୍କାର, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା, ମାନେ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା, ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା, ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଡିସ୍କଭରି, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ଖାଲି ଭାରତକୁ ନୁହଁ, ଏସିଆର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ଆଫ୍ରିକା, ଆମେରିକାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେମାନେ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ଏବଂ ୟୁରୋପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିଭଲ୍ୟୁସନ। ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ପଢ଼ିଥିବ ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବାହାର କଲେ, ଆର୍କିମେଡିସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍, ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବିଜ୍ଞାନରେ ପଢ଼ା ହୁଏ, ଏଇ ସମୟରେ ବାହାରିଲା। ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ସହିତ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା, ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଅୟମାରମ୍ଭ ସହିତ ଏତେ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ନୂତନତ୍ୱ ଆସିଲା, ଆଉ ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆମେ ଆଉ ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଉନୁ, ଟିଭି ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲାଣି, ଆମେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ। କିଏ ଟିଭି ଶୁଣୁଛି?
ତେଣୁ ରେଡ଼ିଓ ଟିଭି ଶୁଣିଛି, ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣିଛି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଉଛି ରେଡ଼ିଓ। ସେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ନୂତନତ୍ୱର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଖାଲି କ'ଣ ସବୁ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଶିଳ୍ପରେ ହେଲା, ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ସବୁଥିରେ ଅନେକ ନୂତନତ୍ୱ ଆସିଲା। ଯେଉଁ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ହେଲା ତାହାର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ କ'ଣ, ଲିବର୍ଟି, ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଗରୁ ନଥିଲା। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ତେଣୁ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଆଧୁନିକତ୍ୱର ପ୍ରବାହରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଇସାରିଥିଲେ। ଭାରତକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପଦାର୍ପଣ କଲେ ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଭାରତ ଏତେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ବସିଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ସୋସାଇଟି ଭିତରେ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଇତିହାସ ଖୋଜିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇତିହାସ ନାହିଁ। କାରଣ ଯାହା ବି ହେଲା ଆଜିକାଲି ତମେ ଯାହା ପଢ଼ ସବୁ ଜିନିଷର ଇତିହାସ, ସେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଫିଜିକ୍ସ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଟିଭି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦି ପ୍ୟାନ୍, ସବୁ ଜିନିଷର ଇତିହାସଟା ପଢ଼ା ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଜିନିଷଟା ଉପରେ ଗୋଟେ ଆମର ଧାରଣା ହେବାକୁ ଗୋଟେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଆଇଡ଼ିଆ ଆମେ କହିପାରିବା। ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ନାହିଁ। କେମିତି ଜାଣିବୁ ଏଠିକାର କଥା ସବୁ? ଦେଶକୁ ଲେଖିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଠିକାର ଇତିହାସ ପାଉନାହୁଁ। ତାପରେ ସେମାନେ ରିନାସାର୍ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଇତିହାସଟା ଲେଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏବଂ ଇତିହାସଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଇତିହାସଟା ଉପାଦାନ ସମର୍ଥିତ ହେବ, ସୋର୍ସ ଥିବ। ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଇତିହାସ ଗପ ନୁହଁ। ଇତିହାସ ହେଲା ସତ ଗପ, ଗପ ହେଲା କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ, ଇତିହାସ ହେଲା ଉପାଦାନରୁ ଆଣି ଆମେ ସତ୍ୟ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସବୁ ଉପାଦାନ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତ ଇତିହାସର ମୂଳ ଭିତ୍ତି କ'ଣ? ଉପାଦାନ, ସୋର୍ସ। ଆମେ ଏଇସବୁ ଉପାଦାନ ଖୋଜିଲେ ଇତିହାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିଲେ। ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ ଇତିହାସ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇତିହାସଟା ସେମାନେ ଲେଖିଲେ ଏଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି କଲୋନିଆଲ ହିଷ୍ଟୋରିଓଗ୍ରାଫି। ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ପାଇଲ, ହିଷ୍ଟୋରିଓଗ୍ରାଫି। ମୁଁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଥିଲି ଇତିହାସ ଲେଖନର ପରମ୍ପରା, ଇଣ୍ଡୋ ପର୍ସିଆନ୍ ଟ୍ରେଡିସନ୍, ଆଞ୍ଚଳିକ ପରମ୍ପରା, ଏଗୁଡ଼ା ପରମ୍ପରା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ହିଷ୍ଟୋରିଓଗ୍ରାଫି, ଯାହାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଲା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରାଇଟିଂ। ଇତିହାସ ଲେଖନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଇତିହାସ। କେମିତି ଇତିହାସ ଲେଖନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କଲା, ସେଇଟା ହେଲା ତମର କ'ଣ ଇତିହାସ ଲେଖନର ଇତିହାସ, ହିଷ୍ଟୋରିଓଗ୍ରାଫି। ଏବଂ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁ କଲୋନିଆଲ ହିଷ୍ଟୋରିଓଗ୍ରାଫି ଆସିଲା, ଔପନିବେଶିକ ଲେଖନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆସିଲା, ଆମେ ତିନିଟା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ପାଇବା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଓରିଏଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଇଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଏଂଗ୍ଲିସିଷ୍ଟ। ଓରିଏଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରାଚ୍ୟ, ମୁଁ କହିଛି ଏସିଆ ଆଉ ୟୁରୋପ। ଏସିଆ ହେଲା ପୂର୍ବକୁ, ୟୁରୋପ ହେଲା ପଶ୍ଚିମକୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆହୁରି ଟିକେ ସାଧୁ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଏସିଆ ହେଲା ପ୍ରାଚ୍ୟ, ୟୁରୋପ ହେଲା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଇଂଲିଶ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ହେଲେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକ, ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ। ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଓରିଏଣ୍ଟ ଆସିଲେ, ପୂର୍ବକୁ ଆସିଲେ, ଭାରତକୁ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲେ ନା ଭାରତକୁ ଆସିଲା ପରେ ପରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବରେ ବି ଅନେକ ଗୌରବୋଜ୍ଜଳ କଥା ଅଛି। ଖାଲି ଭାରତ ନୁହଁ, ଚୀନର ବି ପ୍ରାଚୀନ ଗୌରବମୟ ସଭ୍ୟତା ଅଛି, ଭାରତର ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏସିଆର ଇତିହାସକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବଂ ଏସିଆର ଇତିହାସ ତ ଭାରତର ଇତିହାସ, ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ଗୀତା, ମହାଭାରତ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଓରିଏଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ ମାନେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଥିଲେ, ସାର୍ ୱିଲିୟମ ଜୋନ୍ସ, ହେନରୀ କୁଲବ୍ରୁକ୍, ତାପରେ ଆସିଲେ ଚାର୍ଲସ ୱିକିନ୍ସ, ଏଚ୍ ୱିଲସନ୍, ଜେମ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସେପ। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଚ୍ୟ କଥା ପଢ଼ିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ପ୍ରାଚ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍, ଓରିଏଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ। ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଇତିହାସ ଲେଖିଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ ମେନଲି ଲେଖିଲେ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଅଫ୍ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ। ବେଶୀ କରି କାରଣ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ଏଇ ଯେଉଁ ବହି ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ଆମର ଯାହା ଯାହା ଥିଲା, ସେମାନେ ପଢ଼ି ସେମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ହେଲେ, ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। ନା ଏତେ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା।
ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଓରିଏଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ବିଶେଷ ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ ଯାହା ନ ଲେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସ ଉପରେ ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା, ସେମାନଙ୍କ ଇତିହାସରେ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଲା। ଦ ଇଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପକୁ କୁହାଯାଏ ଇଭାଞ୍ଜେଲିକାଲ୍ସ। ଏବଂ ସେମାନେ କଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଇଭାଞ୍ଜେଲିକାଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ସ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ଯେ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ, ଆମ ଜେସସ୍ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ଆମ ତୁଳନାରେ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଧର୍ମର ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିକି ମରୁଛନ୍ତି, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ରହିଛି, ଆମ ଧର୍ମରେ ସାମ୍ୟତା ନାହିଁ, ଆମେ କାହାକୁ ଲୋକକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲା ବେଳକୁ ଯାଇକି ଗାଧେଇ ପଡ଼ୁଛୁ, ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିକି ଆମ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ଧାରଣା ହେଲା ଏମାନେ ସବୁ ପିତୁଳା ପୂଜା କରନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଇତିହାସକୁ ଏତେ ନିକୃଷ୍ଟ ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ଆମରଟା ଭଲ ତମରଟା ଖରାପ, ତେଣୁ ସବୁ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ହୁଅ, କେମିତି ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଚୁପଚାପ ଆମ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ଚାର୍ଲସ ଗ୍ରାଣ୍ଟ, ୱିଲିୟମ ୱାର୍ଡ। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇତିହାସ ଲେଖିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଲେଖାରେ ରହିଲା କ'ଣ, ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ସବୁଠାରୁ ନିକୃଷ୍ଟ ସଭ୍ୟତା, ଆମଠାରୁ ବହୁତ ତଳେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆଂଗ୍ଲିସିଷ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଆସିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲେ ରିନାସାର ଆଇଡିଆ ଦ୍ୱାରା। ସେମାନେ ଥିଲେ ସେକୁଲାର, ସେମାନେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରତି, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଧାରଣାଟା ବହୁତ ନିକୃଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏବଂ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ଜେମ୍ସ ମିଲ୍। ତେଣୁ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ, ତମେ ତାଙ୍କ 4 ଜଣଙ୍କ କଥା ପଢ଼ିବ, ମାଉଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ଏଲଫିନ୍ଷ୍ଟୋନ୍, ଡଷ୍ଟନ୍ ହେନରୀ ଏଲିଅଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡସନ୍, ଆଉ ପଢ଼ିବ ଭିନସେଣ୍ଟ ସ୍ମିଥ୍। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 3ଟି ଗ୍ରୁପ ଇତିହାସ ଲେଖିଲେ। ଆମେ ଯେଉଁ କଲୋନିଆଲ ହିଷ୍ଟୋରିଓଗ୍ରାଫି କହୁଛୁ, କଲୋନିଆଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରାଇଟିଂ, କ'ଣ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନା, ଏଥିରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ସେମାନେ ଯାହା ଇତିହାସ ଲେଖିଲେ, ସେମାନେ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଗୁଡ଼ା ନିକୃଷ୍ଟ, ମାନେ ତାଙ୍କର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି, ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ରାଜତ୍ୱ କରୁଛୁ, ଆମ ରାଜତ୍ୱରେ ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ଭଲରେ ଶାସନ ପାଇବେ। ଆମ ରାଜତ୍ୱ ହେଲା ପରୋପକାରୀ ଶାସନ। ଏଠି ଏଇ ପ୍ରକାର ନିକୃଷ୍ଟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଶାସନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ବ୍ୟାକୱାର୍ଡନେସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏମାନେ ଏତେ ପଛୁଆ ଜାତି ଯେ ଏଟା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଭାରି ଉଚ୍ଚ ଭାବୁଥିଲେ, ଆମେ ଗୋରା ଲୋକ, ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ଆମେ ଆଧୁନିକ ଲୋକ, ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଅସଭ୍ୟ ଦେଶକୁ, ଏ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ମୂର୍ଖ ବର୍ବର, ତେଣୁ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା, ସିଭିଲାଇଜିଂ ମିଶନ, ଆମ ପୁଣି ଅଶିକ୍ଷିତ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ କରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, ଆଉ ଭାବୁଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ାଙ୍କର କିଛି ଇତିହାସ ନାହିଁ, ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ୍ ଗଟ୍ ନୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ତେଣୁ ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଇ ଦେଶଟାର ତ ପ୍ରଗତି ନାହିଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ଷ୍ଟାଗ୍ନେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟି, ସ୍ଥିର ସମାଜ, ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ, ଆଉ ଏଟା କ'ଣ, ଏଠି ବହୁତ ଜାତି ଉପଜାତି, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ୟୁନିଟି ବି ନାହିଁ, ସାମାଜିକ ଏକତା ଯେମିତି ନାହିଁ, ସେମିତି ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଏକତା ବି ନାହିଁ। ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଲେଖାରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଭାରି ତିକ୍ତ ମନୋଭାବ ପ୍ରତିଫଳନ ଘଟିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇତିହାସ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କଲୋନିଆଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରାଇଟିଂ, ତମର 4 ଜଣ ଯେଉଁ କହିଲେ, ଜେମ୍ସ ମିଲ୍, ମାଉଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ଏଲଫିନ୍ଷ୍ଟୋନ୍, ହେନରୀ ଏଲିଅଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଜନ୍ ଡସନ୍, 2 ଜଣ ମିଶିକି ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ହେଲେ ଭିନସେଣ୍ଟ ସ୍ମିଥ୍। ପ୍ରଥମ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ 1818 ମସିହା ଭିତରେ, 1806ରୁ 1818 ମସିହା ଭିତରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ 1757ରେ ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର କ'ଣ ହେଲା ନା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଇଂରେଜ ଶାସନର ତମର
विस्तृति घटुची बाउंड्री सीमारेखा बढ़ुची एवं सेमानक जेते जेते सीमारेखा बढ़ुची से माने चाहूचंती भारत इतिहास को लिपिबद्ध करिवे जो सिविल सर्वेंट माने आसीबे भारत को शासन करने देशर इतिहास कहीं तेणु 6 वॉल्यूम रे 1806 रु 1808 भितरे जेम्स स्टुआर्ट मिल लिखिले हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जदियो यार नाटा है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किंतु एटा पूरा पूरी भाव रे भारत वर्षर इतिहास मूलरू शेष पर्यंत एवं प्रथम 3 वॉल्यूम हैला एंशिएंट और मेडिएवल पीरियड रो शेष 3 वॉल्यूम हैला ब्रिटिश रूल इन इंडिया एवं एमिति ए बहिटारे कोन सेटा परे आसीबी कोन तार विषय वस्तु एवं ए बही 6टा बही को जो सिविल सर्वेंट माने बड़ बड़ प्रशासनिक अधिकारी माने भारत वर्ष को आसीबे से मान को ट्रेनिंग दिया जाउथिला ए 6टा वॉल्यूम पढ़ी कि ताकू से मान को पढ़िबा को दिया जाउथिला कोन से बहिर विषय वस्तु ना इंडिया हला कोन गोटे स्टैग्नेंट सिविलाइजेशन एंड वी द प्रोग्रेसिव वेस्ट वेस्ट माने यूरोप तेणु प्रोग्रेसिव वेस्ट आमे यूरोपियन माने वी आर मोर प्रोग्रेसिव मोर डायनामिक देन दी बैकवर्ड इंडियंस एवं भारतर इतिहास को से केमिति भाग करदेले हिंदू मुसलमान और ख्रिश्चियन इतिहास आमर प्राचीन भारत इतिहास रे तो हिंदू मानकर अच्छी मुसलमान मान आसिले 712 ठारू 1206 रु मुसलमान शासन आरंभ है तेणु सेटा हला प्रथम टा हला हिंदू भारत प्राचीन भारत मध्ययुगीय भारत वर्ष हला मुसलमान भारत वर्ष तापर से माने जेतेबेला आसिक इतिहास लिखुचंती सेटा हला ख्रिस्टियन भारत वर्ष तमे गोटे देशर इतिहास को धर्म भित्ति रे केबे डिवाइड करि पारो ना आमे वर्तमान सेटा परवर्ती समय केमिति डिवाइड हला एंशिएंट मेडिएवल मॉडर्न किंतु ए माने वर्तमान कोन कले ना कले से कले कोन ना हिंदू मोहम्मडन एंड ख्रिश्चियन एवं सबुठु दुखर कथा जे से लोकटी केबे भारत वर्ष देखि नाहंती भारत वर्ष को आसी नाहंती खाली भारत वर्ष विषय पढ़ी पढ़ी लोकों पाखु शुणी शुणी तांकर एमिति गोटे खराब धारणा हैला बा आम उपर गोटे निकृष्ट धारणा हैला सेटाकू से भारत एवं तांकर विशेष किछि उपादान नाही जेहेतु तांकर विशेष किछि उपादान नाही आम माने कोन देखुछु ना एई विशेष किछि उपादान नथिबारु तांकर लेखाटाकू विशेष तथ्यनिष्ठ नुहे तेणु जेम्स मिल्कर आम कौन देखुଛୁ वर्तमान ना जेम्स मिल्कर आम देखुଛୁ इतिहास आसिला एवं ए इतिहासटा बहुदिन पर्यंत एटा कौन आम एटा को कहिबा गोटे पार्शियल हिस्ट्री एटा निरपेक्ष इतिहास नुह सी गोटे इतिहास लिखुचंती एवं से कौन कले ना जो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इंग्लिश रूलटा हैला इंग्रेज माने हेले आम मानकर त्राणकर्ता जेहेतु इंग्रेज माने आम मानकर त्राणकर्ता तेणु इंग्रेज माने जो भल शासन दौरान भारतीय मान को रक्षा करुचंती अशिक्षा कुशिक्षा रक्षा करुचंती से ज्ञानर आलोक सहित परिचित कराउचंती से भल शासन दौरान एटा हला तांको बहिर विषय वस्तु आ मने रख तापर पर जे आसिले ए जो हिस्टोरियन माने माउंट स्टुआर्ट एल्फिनस्टोन ए माने हेले एडमिनिस्ट्रेटिव स्कॉलर ए माने ऐतिहासिक नुहंती से विंसेंट स्मिथ हुंतु एल्फिनस्टोन हुंतु ए माने सब प्रशासक भाव रे भारत को आसिले किंतु भारत को रहिबा परे परे धीरे धीरे से माने कोन देखिले ना धीरे धीरे भारत रो इतिहास लिखिबा को आरंभ कले एवं एल्फिनस्टोन he was in India for a long time से बहुत वर्ष इंडिया रे रहिले किंतु से मिल्क करी एते संकीर्ण मना नथिले एवं से कोन कले ना ताकर 1841 रे बाहर कले द हिस्ट्री ऑफ हिंदू एंड मोहम्मडन इंडिया द हिस्ट्री ऑफ हिंदू एंड मोहम्मडन इंडिया तापर लिखिले द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया एवं कोन कले से जेते बले हिस्ट्री ऑफ हिंदू एंड मोहम्मडन इंडिया लिखिले ही प्रेस्ड इन हाई टर्म्स जे गोटे समय थिला बोथ इन इंटेलेक्चुअल लेवल हमरो
दर्शन संस्कृति एवं विभिन्न क्षेत्र रे कौन थिले ना भारतीय माने यूरोपीय मानकर समकक्ष थिले से प्रशंसा करिसेंती से जे खूब गोटे नहीं से किंतु प्रथम अवस्था रे से कहूथिले जेमिति ग्रीस रो एथेंस सेमिति प्राचीन भारत रे मध्य दे वर द टीचर्स नॉट द लर्नर्स से माने शिक्षक अवस्था रे थिले से माने शिखिबा अवस्था रे नथिले ता माने से मानकर ज्ञान गारिमा एते थिला जे से माने शिक्षक अवस्था रे थिले तापर कोन हला ना तापर हम माने देखुछु जे ଯେତେବେଳେ କ୍ରମଶଃ ସେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେ କ୍ରମଶଃ କେମିତି ଭାରତୀୟ ସୋସାଇଟି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସୋସାଇଟିକୁ ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଭଲ କରିଦେଉଛୁ ଏତେ ବେନିଫିସିଆଲ ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏତେ ଭଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେ ୟା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ ତେଣୁ ସେ କଲୋନିଆଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବା ଇଂଲିଶ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସେ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାପରେ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ଲେଖିଲେ ହେନରୀ ଏଲିୟଟ ଆଣ୍ଡ ଜନ୍ ଡସନ୍ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ as told by its own historian ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ତମର ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କର ଶାସନ ତାପରେ ଥିଲା ମୋଗଲ ମାନଙ୍କର ଶାସନ ସେଇ ସମୟଟା ଉପରେ ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ the agrarian history of medieval India, rural social classes and the methods of collecting revenue in medieval India. ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ଅଥର ମିଶିକି ଲେଖିଲେ the history of India as told by its historian ଏମାନେ ନିଜକୁ ସୀମିତ କରି କେବଳ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତବର୍ଷ ଉପରେ ଲେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଯୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟା ତମକୁ କହିଲି ଯେତେ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଇଂରେଜ ଶାସନରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ବା ଭାରତୀୟମାନେ ଯେମିତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଶାସନ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବେନିଭୋଲେଣ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଜନହିତକର ଶାସନ ଦିଆଯାଉଛି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେପରି ନଥିଲା ତାପରେ ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାପରେ ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା କରିଛନ୍ତି ଏଇ ମୁସଲିମ ରୁଲର ସେମାନେ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଖିଛନ୍ତି କେମିତି ହାଉ ଦ ହିନ୍ଦୁଜ ୱେର୍ ଆଟାକ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କର କ୍ରୀତଦାସ ତାଙ୍କୁ ଦାସ ପ୍ରଥାରେ କରାଯାଉଥିଲା ଦାସ କରାଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରାଯାଉଥିଲା ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁଜ ରିମେନ୍ଡ ଅଲୱେଜ ଆଜ୍ ଏ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ରଜା ହେଇକି ରହିଲେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ସେମାନେ ପାଉନଥିଲେ ହ୍ୱେୟାରଏଜ୍ ଆମ ଶାସନରେ ଦ କଲୋନିଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ରୋଡ ତିଆରି କରୁଛି କେନାଲ ବିଲ୍ଡ କରୁଛି ବନ୍ଧ ତିଆରି କରୁଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଘଟଉଛି ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ତୁଳନା କରିଦେଲେ ସେମାନେ ଯେ ମୁସଲମାନ ଶାସନରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ କେମିତି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ କଲୋନିଆଲ ଶାସନରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଉଭୟଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ବା ଇଂରେଜ ପ୍ରଶାସନ ଏତେ ଉଦାର ମତବାଦୀ ଯେ ସେମାନେ ଭଲ ଶାସନ ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଟା ଥିଲା କ'ଣ ହେନରୀ ଏଲିୟଟ ଜନ୍ ଡସନଙ୍କର ତାପରେ ଆସିଲେ ଭିନସେଣ୍ଟ ଆର୍ଥର ସ୍ମିଥ ଭିନସେଣ୍ଟ ଆର୍ଥର ସ୍ମିଥ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନେ ରଖୁ 1904 ମସିହାରେ ସେ ଲେଖିଲେ ହିଜ୍ ଆର୍ଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏମାନେ ଦେଖ ଯେତେ ଦିନ ଯାଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନୂଆ ନୂଆ ଉପାଦାନ ଆସୁଛି ପ୍ରଥମ ଜେମ୍ସ ମିଲ୍ ଲେଖିଥିଲେ ଖାଲି ଭାରତର ଇତିହାସ ଯୋଉ 6 ଭଲ୍ୟୁମରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବସିକି ଲେଖିଲେ ଭାରତ ଆସିଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ ଖାଲି ପଢ଼ା ହେଉଛି ସେ ଇତିହାସ ପଢ଼େ କିଏ
माउंट स्टुआर्ट एल्फिनस्टोन सी वर्तमान कौन कले ना भारत वर्ष जेहेतु से थिले एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासनिक अधिकारी सी कौन कले ना उपादान संग्रह कर सी किछि लेखिला एवं अनेक क्षेत्र में मध्य से भारतीय सभ्यता और संस्कृति को से कौन करिसेंती प्रशंसा करिसेंती किंतु जेतेबेले जो दी जण देखले एलियट और डॉसन केवल मुसलमान राजत्व पर से माने इन वेरी नेगेटिव टर्म्स से माने क्रिटिसाइज करछेंती मुसलमान शासन को किंतु ता सहित तुलना देखै दैछंती जे कॉलोनियल शासन केमिति भलो आम रास्ता करुचु केनाल खोलुचु बंध करुचु लोक हित करुचु शिक्षार प्रसार घटाऊचु युवा सब से लिखी किंतु विंसेंट आर्थर स्मिथ जो 1904 मसीह देख ये सब बही थिला 19 शताब्दी रे किंतु यकर बही आसिला 20 शताब्दी प्रथम पर्याय 1904 मसीह द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया एवं अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया सहित मध्य 1911 रे से प्रकाश कले द हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट्स इन इंडिया एंड सिलोन सो हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट्स इन इंडिया एंड सिलोन से सेठी पर प्रकाश कले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स व्यूड इन द लाइट ऑफ हिस्ट्री 1919 रे एवं तांकुर जेतेबेले आमे देखुछु विंसेंट स्मिथ का जेतेबेले कोन तांकर मतामत इतिहास आम कौन मतामत देवा तांकर इतिहास लेखन धारा को तांकर इतिहास लेखन धारा को विश्लेषण कले देखा जाए जे अन्य तुलन रे आम जो 3 जन विषय आलोचना कलु से तुलन रे विंसेंट स्मिथ कर व्यू रे किछि किछि तथ्य रहुथिला जदियो से किछि किछि विश्लेषणात्मक दृष्टिभंगी नहीं लिखुଥିଲେ पूरापूरी नहले मध्य तांकर चिंताधारा गोटे बैलेंस्ड व्यू थिला एतेटा से भारतीय मान को डिग्रेड करी लेखु नथिले बा कल्पना प्रसूत इतिहास लेखु नथिले बरं सीए तांकर ये रे लिखिचंती जे चंद्रगुप्त मौर्य अशोक परि जो राजा माने थिले सेमानकर जो कृतित्व को यूरोप श्रेष्ठ राजा मान सहित तुलना करा जाई परिबो समुद्रगुप्त को से कहले इंडियन नेपोलियन समुद्रगुप्त को से कौन कहले इंडियन नेपोलियन वर्तमान ऐतिहासिक माने गोटे भल कथा क्रिटिसाइज आम करूँ कौन कराई ना नेपोलियन आ समुद्रगुप्त भितर किए आग जन्म समुद्रगुप्त कालिदास को कहले शेक्सपियर ऑफ इंडिया कालिदास आग जन्म किंतु जेहेतु से जने इंग्रेज ऐतिहासिक इंग्रेज लोक भारत इतिहास लिखुं से संगे संगे शेक्सपियर जो इंग्रेज नाट्यकार कालिदास को तुलना करदेले किंतु आमर ऐतिहासिक माने कहते कहीं से कहले कालिदास को शेक्सपियर को कहना कालिदास इन ये जमी ना इंडियन शेक्सपियर शेक्सपियर को कहना इंग्लिश कालिदास ये इंडियन कालिदास सेमिति कहूना नेपोलियन को इंडियन समुद्रगुप्त कि समुद्रगुप्त को कहीं संगे तुलना करछंती छाड़ एटा गोटे जुक्तिर कथा किंतु सी अनेक क्षेत्र रे कौन करछंती ना से सब बेले जहाँ कहले मध्य इंग्रेज शासन इंग्रेज आईन इंग्रेज मानकर चिंताधारा भारतीय सोसाइटी प्रति से कौन करथिले सेटा किंतु सेटा को से सब बेले उच्च कंठरे प्रशंसा करथिले जे आमे जो आईन दे शासन करूछु सेटा सबठारु लोकहितकर आईन या ठारु भलो आईन रो शासन आ तम माने पाइबो नाही जहाँ हेले भी जेते क्षेत्र रे किछि क्षेत्र रे भारतीय मान को प्रशंसा कले मध्य आमे माने देखुछु जे तापरे आमे कोन देखुछु ना अनेक क्षेत्र रे तांको भितरे रहिछि से जो कोन मु तुमको खूब साधारण कथा कहिबी जे रहिबा स्वाभाविक मु बाटरे जाउछि झुंटी पड़िबी लो मु बहुलो संगे संगे तो मातृभाषाटा बाहरी आसीबो तापर कोटी भद्राणी रे कोटी झुंटिले देखो लोक सॉरी सॉरी कहीं लोक एठी जो आग भासी आसला कौन मातृभाषाटा तेणु स्वाभाविक भाव से आग तुलना करदे देशर नेपोलियन फ्रेंच हिरो शेक्सपियर इंग्लिश ड्रामाटिस्ट सहित सी करदे तुलना किंतु आम यदि तुलनात्मक भाव ये 4 जनकर व्यू देखू
ଭାରତୀୟ ଇତିହାସବିତ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଭିନସେଣ୍ଟ ସ୍ମିଥ ଆଉ ମାଉଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ଏଲଫିନଷ୍ଟୋନ୍ ସେମାନେ ଏତେଟା ସେମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି କିଛି ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହି ଯାଇଛି ଔପନିବେଶିକ ମାନସିକତା ଯେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଭାରତୀୟ ମାନେ ଆମଠୁ ତଳେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଉପରେ ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ମାନସିକତା ନେଇ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇତିହାସ ରଚନା କରୁ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଘଟିଲାଣି ତମମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷା ଲର୍ଡ ମ୍ୟାକଲେଙ୍କର ମିନିଟ୍ସରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା एजुकेशन आरंभ है तुम विभिन्न पर्याय वुड्स डेस्पैच आ अन्य पर्याय आम पाश्चात्य शिक्षा जो भारतीय मैंने प्रभावित हेले शिक्षित हेले से वर्तमान देखिले आस्ते आस्ते इतिहास गुरुत्व बुझा आरंभ कले जे इतिहास गोटे जिनिस जोटा को भल भाव न जानिले देश ए जाति ए देशर संस्कृति ए जातिर परंपरा आम कि भल भाव बुझीपर तेणु से बर्तमान आरंभ कले गोटे कौन लिखुं आम तो ये पुरातन इतिहास अच्छी आम तो 5000 वर्ष पुरातन इतिहास अच्छी से कौन आमको एत कौन निकृष्ट आखिरे देखुंत तेणु वर्तमान जो शिक्षित भारतीय माने इंग्रेज शिक्षार आलोक आलोकित हेले एवं ता सहित पाश्चात्य को फरासी विप्लव घटी सारी थाए फरासी विप्लवर जो उच्चतर आदर्श लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी अमेरिकीय स्वाधीनता संग्राम जो आदर्श लिबर्टी इक्वालिटी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस एगुड़ा को से माने जेतेबेले देखिले कौन है आस्ते आस्ते एगुड़ा को से माने पढ़िला परे जानिला परे निज देशर इतिहास को जानिबा को तत्पर हेले तापरे कौन हैला जो से माने जेतेबेले पढ़िले भारत वर्षर इतिहास को ये जो कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी जो कॉलोनियल हिस्टोरियन माने जो लिखी थिले इतिहास लेखटा के व्यू ऑफ से माने चाहिए टू राइट द इंडियन हिस्ट्री अगेन जे तमे गोटे विदेशी माने विदेशी आभिमुख्य नहीं आमर इतिहास जोटा तथ्यनिष्ठ इतिहास न लेखि अनेक क्षेत्र में तुम निज विचार में तुम निज बड़पणिया जाहिर करेछ आम इतिहास लेखन माध्यम कौन कहूछ जे आम इतिहास किछि नथिला आम इतिहास न्यून आम सभ्यता और संस्कृति तुम ठारू बहु गुण रे निकृष्ट कदापि तेणु से वर्तमान लगिगले पढ़ा कौन भारतीय इतिहास संस्कृति परंपरा एवं एमाने अत्यंत उच्च शिक्षित थिले एवं एई समय तमे मन रखिथिबो स्वामी विवेकानंद से जाई सारथिले स्वामी विवेकानंद डेथ घटिथिला 1904 मसीह रे 1893 रे से जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियन जो शिकागो रे हिंदू धर्मर पराकाष्ठा से प्रतिष्ठा करि सारिथिले कोन एड्रेस करिथिले ओ माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर्षर पिला गोटे से भारत से जो विराट विराट पंडित माने से सब धर्मर पंडित माने अभिज्ञ वयस्क पंडित मानू से कौन एड्रेस कले समय दिया जाइथिला 6 मिनिट प्रथम तंकर उच्चारण एड्रेस बा संबोधन थिला ओ माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स समस्त चौंकी गले जे गोटे भारतीय शासक भारतीय एक्सक्यूज मी जोने भारतीय युव साधु हिंदू साधु से कौन एड्रेस करुछि समस्त को माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यस Vivekananda gave clarification Hinduism regards all this world is a family कौन अयम निज परं वेदी गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम ही वसुधैव कुटुंबकम हिंदू धर्म सारा विश्व को गोटे परिवार हिसाब रे ग्रहण करे यू आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हम ओडिया रे अछि
ଗୋପବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ନିଜ ସୁଖ ଲାଗି ଜାତ ନୁହେଁ ହିନ୍ଦୁ, ବିଶ୍ୱ ହିତେ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରତି ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ଯେଉଁ ଜାତିର ଅଛି, ଯେଉଁ ଦେଶର ଅଛି, ସେ କେବେ ନ୍ୟୁନ ହେଇପାରେ ନା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟିକ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ ଆମ ଜାତିର ଇତିହାସ, ପରମ୍ପରା, ଗୌରବ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ନିଜର ଲେଖନୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଇତିହାସ ଲେଖନର ଧାରା ଯୋଉଟାକୁ ଫଲୋ କରିଥିଲେ କୋଉମାନେ ନା, ଇତିହାସ ଲେଖନର ଧାରା ଯୋଉଟାକୁ କଲୋନିଆଲ ହିଷ୍ଟୋରୀ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ହିଷ୍ଟୋରିଓଗ୍ରାଫର। ସେଇ ଯେଉଁ ଜେମ୍ସ ମିଲ୍, ଡସନ୍, ତମର ଭିନସେଣ୍ଟ ସ୍ମିଥ, ଏଲଫିନଷ୍ଟୋନ ଯେ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପୁରା ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ, ଦ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ। ଏବଂ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ଭାରତୀୟ ମାନେ। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ଇତିହାସକୁ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କେତେବେଳେ ନା, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମ ଆସୁଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳ ଭଣ୍ଡାରକର, ଆର୍ ଜି ଭଣ୍ଡାରକର। ଆର୍ ଜି ଭଣ୍ଡାରକର ଯିଏ ହେଲେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ, ଦ ଏପିପ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଦ ଆର୍ଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଡେକାନ 1884 ଗୋଟେ, 1890 ଗୋଟେ। କି ଉଦାର ଚିନ୍ତାଧାରା! ସେତେବେଳେ ତମର ଇଏରେ ଥିଲା କ'ଣ ନା, ପରମହଂସ ସଭା ଗୋଟେ ରିଫର୍ମିଡ ସୋସାଇଟି, ତାର ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖ ସେତେବେଳକୁ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ବା ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନାହିଁ। ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତି ଆସିବ 1922ରେ, କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ। ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ, ସାଂଖ୍ୟ, ଯୋଗ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଆମର ଯେଉଁ ପୁରାଣ, ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ, ଗୀତା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ, ସେ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଭାରତବର୍ଷ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ବେଦ, ତାକୁ ସେଇ ଜଣେ ଇଂରେଜ ବିଦ୍ୱାନ କହିଛନ୍ତି ଦ ଆର୍ଲିଏଷ୍ଟ ଏକ୍ସପୋଜିସନ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ ନଲେଜ, ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତିର ଚରମ ପ୍ରକାଶ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲେଖିଲେ ଆର୍ ଜି ଭଣ୍ଡାରକର। ତେଣୁ ଆର୍ ଜି ଭଣ୍ଡାରକର ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଇତିହାସ ଲେଖନିକାର ଗୋଷ୍ଠୀ। ସେମାନେ ଅତୀତ ଭାରତର ପରମ୍ପରା, ଐତିହ୍ୟ, ସମୃଦ୍ଧି, ଏହାର ଉଦାର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏହାର ପ୍ରଶସ୍ତ ପଟ୍ଟଭୂମି ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଇତିହାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆର୍ ଜି ଭଣ୍ଡାରକର, ରାମକୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳ ଭଣ୍ଡାରକର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ ଜି ଭଣ୍ଡାରକର ହେଲେ, ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି କାଶୀପ୍ରସାଦ ଜୟସ୍ୱାଲ। ମନେ ରଖ, ସେ ଜଣେ ବାରିଷ୍ଟର। ସେ ଲ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ବାରିଷ୍ଟରୀ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ପ୍ରବଣତା ଏତେ ବେଶୀ ପ୍ରଶସ୍ତ ଥିଲା ଯେ କ'ଣ କଲେ ନା, 1900 ସେ କାଲକାଟା ହାଇକୋର୍ଟରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଇତିହାସର ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ଏପିଗ୍ରାଫି ଆଉ ଆର୍କିଓଲୋଜିରେ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେ। ଅନୁଶାସନକୁ ତମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଆମେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇନାଉ। ଯେଉଁମାନେ ଏପିଗ୍ରାଫିରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି, ପଢ଼ିଲା ପରେ ଏପିଗ୍ରାଫିଷ୍ଟ ହବ, ଅନୁଶାସନ ପଢ଼ିପାରିବ। କଏନ୍ର କେମିତି ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ, ତା ପାଇଁ ଅଛି ସେପାରେଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡି ନ୍ୟୁମିସ୍ମେଟିକ୍ସ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ପଢ଼ିଲେ। ପଢ଼ିବା ପରେ ପରେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଲେ 1918ରେ, ହିନ୍ଦୁ ପଲିଟି। ତାମାନେ ମେନଲି ହି ନାଉ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ, ସେ ହେଲେ ତ ଓକିଲ, ବ୍ୟାରିଷ୍ଟର, ଜଣେ ଲ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହି ଆର୍ଗୁଡ୍ that Indian polity represented the principle of representation and collective decision. ଆମର ଇତିହାସ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ରାଜନୀତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଦେଖିବ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମସ୍ତ ଯାହା କ'ଣ ମେଜରିଟି ଯାହା ସମର୍ଥନ କରିବ ସେଇ ଡିସିସନ ନେବା। କ'ଣ ସେ ଦେଖେଇଲେ ନା, ଦ ସଭରେନ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଅଫ୍ ବେଦିକ ଟାଇମ୍ସ, ବେଦରେ ଯେଉଁ ସଭା ଆଉ ସମିତି ଥିଲା, ଦ ଜୁଡିସିଆଲ ଆସେମ୍ବଲି ଅଫ୍ ବେଦିକ ସିଭିଲାଇଜେସନ, ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ଦେଖେଇଲେ। ତାପରେ ହିନ୍ଦୁ ରିପବ୍ଲିକ୍ସ,
हिंदू किंगशिप तमें कौन आमको कहबे इंग्रेज माने वेलफेयर स्टेट जे तमें हमर मंगल करूछ हमर पर लेखा हेची बही रे प्रजा सुखे सुखं राज्ञं प्रजानांच हिते हितम हमर पर अशोक तांकर अनुशासन रे कहिचंती ऑल मेन आर माय चिल्ड्रेन अशोककर कौन अछि ऑल पाली रे लेखा हेची सब मनीषा मे प्रजा all men are my children and like the father of the family जेमिति घरर पिता संतान मानकर मंगल कामना करती likewise being the father of the family of India I want your happiness in this world and after also तेणु बापा बा परिवार मुख्य हिसाब रे बापा जेमिति संतानर मंगल कामना करती मो भारत मोर साम्राज्यर पिता हिसाब रे मोर प्रजा मानकर पिता हिसाब रे मु से मानकर मंगल कामना करूची तेणु तमर बहु आगरु इंग्रेज कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफर्स तमे माने इतिहास बही लिखिबार बहु आगरु आम देश रे अछि प्रजा मंगल शासनर परंपरा कोन नुआ कथा सभर असेंबली आमर जो सभा समिति थिला से मानकर सार्वभौमत्व थिला तेणु नुआ किछि कथा नुह तेणु से कौन कले ना जो मंत्री परिषद से जो हिंदू पॉलिटिटा लिखेले सेतबेले मंत्री परिषद तापरे से देखौचंती हिस्टोरिकल वर्क हिस्ट्री ऑफ इंडिया 150 AD to 350 AD 1933 रे जने बारिस्टर लिखुचंती किंतु काशी प्रसाद जयसवालकर जो विश्लेषणात्मक चिंताधारा जेमिति भाबरे से हिंदू राजनीतिर व्यवस्थार प्रशासनिक व्यवस्थार सी जेमिति भाबरे श्रेष्ठत्व प्रतिपादन कले एटा कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी को गोटिए जानिब गोटिए थोइदेले तुमको उत्तर थोइदेले तुम माने कौन लिखुछ एई देख एनालाइज कर देले विथ सोर्सेस से सोर्स दे की देखे देले एई उपादान ने एई आया अछि तमर प्रशासनिक व्यवस्था तारु बहु गुण रे भलो थिला हमर प्रशासनिक व्यवस्था तापर आसुचंती राधा कुमुद मुखर्जी एवं ये जे स्कॉलर ये जो हिस्टोरियन नेशनलिस्ट हिस्टोरियन तांकर हला कोन तांकर ए जो भारत वर्ष रे जो शाश्वत साहित्य पुराण ठारू आरंभ करी उपनिषद वेद गीता उपपुराण आपण जेते जेते सब अछि विशेष विशेष करी संस्कृत रो से जो सेकुलर लिटरेचर रे जो बही ताकर से बहुत पढ़ी दिले तांकर बाहर तांकर जो सबुठु फेमस बही द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया जो फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया 1914 रे इंग्रेज माने लिखिले जे भारत रे किछि नाही गुडा गटे संताक भितरे नाही कोन नाही एकता नाही परस्पर भितरे शत्रुता एवं जेलसी स्वार्थपरता ए सब अछि से देखे देले द आइडिया ऑफ इट्स फंडामेंटल यूनिटी एटा हम प्राचीन भारत रे मूलरु रहिची तेणु कॉलोनियल हिस्ट्री केमिति देखाइले से जो कथा यूनिटी इन डाइवर्सिटी आमे विभिन्न भावरे विभिन्न भाषा थाई पारे विभिन्न जाति थाई पारे विभिन्न चलनी थाई पारे विभिन्न खाद्य विभिन्न पोशाक किंतु सबु भितरे आमे माने हिलु एक जोटा को हमर लिखिचंती रविंद्रनाथ ठाकुर तांकर भारत तीर्थ बोली जो काव्य कविता टेची हेमोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे एई भारतेर महामानवेर सागर तीरे तेणु भारतटा है गोटे विराट महामानव मानकर सागर हेता आर्य हेता अनार्य हिंदू मुसलमान एठी आर्य अछंती अनार्य अछंती हिंदू अछंती मुसलमान अछंती एसो एसो आज तुमी इंग्राज एसो एसो ख्रिस्टियन विभिन्न धर्मावलंबी विभिन्न भाषावलंबी सबु थिले मध्य आमे माने ए सबुथुरु देखि से प्रमाण कर देले जोटा को माने लिखुतले इंडिया हैज इंडियंस हैव गॉट नो यूनिटी अमंग देमसेल्व्स से इतरे दे देले से यूजिंग पास्ट as the indigenous sources से आमरी अतीतरु आमरी परंपरा जो समृद्ध परंपरा समृद्ध संस्कृति की आनी की थोई देले
फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया तांकर अदर आहुरी गोटे भल काम है नेशनलिज्म इन हिंदू कल्चर द हिंदू सिविलाइजेशन ए बहिर ना गुड़ा ही यथेष्ट तुम मानक धारणा दवाकू जे हिंदू जातीयतावाद हिंदू परंपरा हिंदू ऐतिह्य हिंदू चिंताधारा हिंदू दर्शन एगुड़ा सेगुड़ा आनिकी कहा भी मन लिखुचंती एटा गोटे परोक्षरे से माने संग्राम कलम युद्ध चले जो इंग्रेज माने जहाँ लिखिथिले एमाने मध्य परोक्षरे सेई कलम युद्ध माध्यम रे उत्तर दउचंती तमे जहाँ जहाँ लिखिच सेगुड़ा सत नुहे आमर एई गुड़ा अछि से माने निजको दृढ़ भाव रे उपस्थापित करूचंती कोठी ना इतिहास लेखनर प्रक्रिया माध्यम रे तेणु वर्तमान नेशनलिस्ट हिस्टोरियन आसीगले किए ना रामकृष्ण गोपाल भंडारकर काशी प्रसाद जयसवाल राधा कुमुद मुखर्जी एवं शेषर जेटा तमर कोर्स रही रमेश चंद्र मजुमदार कौन लिखिले हाँ आहुरी गोटे कथा कौन लिखिथिले फंडामेंटल यूनिटी ये हमर राधा कुमुद मुखर्जी इंडिया वाज already civilized एवं इंडियन इन्फ्लुएंस इन साउथ ईस्ट एशिया तमे को सभ्य कोच कोन निकृष्ट कोच कोन दक्षिण पूर्व एशिया रे जाभा सुमात्रा बाली बोर्नियो आमे सेटा को कहूछु कोन ना भारतर दरिया पारी उपनिवेशवाद आमे से सब देश हमर कोन करथिलु ना व्यवसाय वाणिज्य करी भारतीय संस्कृति रो अनेक निदर्शन से सब राज्य में देखा मिले व्यवसाय वाणिज्य तेणु दरिया पारी वाणिज्य करी भारतीय माने जो प्रभुत्व विस्तार करथिले एटा केबे गोटे निकृष्ट सभ्यता और संस्कृति रो चिन्ह नुहे तम मानकर सीमित मनोवृत्ति रु तम माने एपरि कथा कहूच तापर आसिले रमेश चंद्र मजुमदार से कौन कले ना सी चलिए स्टार्टिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिया हिस्ट्री ऑफ बेंगल फ्रॉम एंशिएंट इंडिया टू फ्रीडम स्ट्रगल ए माने फ्रीडम स्ट्रगल को आसी नांती से कौन कले प्रथम लिखिले एंशिएंट इंडियन कॉलोनीज इन द फार ईस्ट से जो जाभा सुमात्रा वाली बोर्नियो एथिरे एंशिएंट इंडिया रे केमिति लोक माने व्यवसाय वाणिज्य करी हमर समृद्ध संस्कृति पाई आमे सेठी सेमान को प्रभुत्व विस्तार करथिलु ताकू दर्शैले एवं तापर कोन कले तुमको मु कहि दिए सी थिले तार संपादक आ जने के एम मुंशी दी जण मिसी बाहर कले 11 वॉल्यूम The history and culture of the Indian people 11 वॉल्यूम बाहरिला भारत इतिहास प्रथम तमर द वेदिक एज ऑफ इंपीरियल यूनिटी आज नेट मारी की देखि दब 11 वॉल्यूम भारत इतिहास एवं कोन ना द हिस्ट्री ऑफ शत्रु एंशिएंट हला प्रथम चारटा तमर मीडिया भेले तमर अछि लिस्ट पूरा अछि हिस्ट्री एवं से माने कोन कहले ना हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल के संपासी निजे लिखिना के एम मुंशी एवं रमेश चंद्र मजुमदार से माने वर्तमान भारतीय सभ्यता और संस्कृति को से माने उपस्थापित कले एवं से कौन कले ना कहले जे आंबर जो प्री मुस्लिम भारत वर्ष थिला 4000 वर्ष रे इतिहास मुसलमान मानक शासन थिला 400 रु 500 वर्ष रे इतिहास एवं इंग्रेज मानकर शासन थिला पाखा पाखी 2 वर्ष तमे कुह जे भारतीय माने प्राचीन भारतीय माने केते उच्च स्तर र थिले तापर गोटे कहिले कोन ना गोटे बृहत्तर भारत वर्ष तांकर चिंताधारा बा तांकर लेखनी रे रमेश चंद्र मजुमदार वर्तमान कोन आनिले ना गोटे बृहत्तर भारत वर्षर से वर्तमान आनिले गोटे चित्र वर्तमान देले जे ग्रेटर इंडिया ता माने आमे जो जो भारत वर्ष को आमे तब माने जहा देखुछ भारत वर्ष आहुरी बड़ थिला केमिति तब गोटे उदाहरण दे पारे जे आमे सबले महाभारत रे कहूछु गांधार राजकन्या गांधारी गांधार देश हला अफगानिस्तान रो कंधर प्रोविंस सेते पर्यंत थिला भारत रो विस्तृति राम चली गले कोठी की ना
रावण को वध करने को श्रीलंका बा आम कौन कौच सिंहल से जो श्रीलंका तुम जोटा कौच सुवर्ण लंका ग्रेटर इंडिया तेणु सी द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटर इंडिया the concept of greater India we find out that it was reflected in the writings of your Ramesh Chandra Majumdar. Tenu Ramesh Chandra Majumdar, his writing is far more extensive and he now included freedom movement. तेणु जो स्वाधीनता संग्राम आमर जो चलुथिला से स्वाधीनता संग्राम तांकर अछि जो लास्ट दीटा वॉल्यूम द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल सेतिर अछि द ब्रिटिश पैरामाउंसी इंडियन डिनासा एगुडा सब तमर अछि इट हैज बीन रिफ्लेक्टेड तेणु रमेश चंद्र मजुमदार एज ए नेशनलिस्ट हिस्टोरियन आमरी अनेक अच्छी किंतु तुम कोर्स रही चार जनकर भंडारकर जयश्वर देन योर राधा कुमुद मुखर्जी एंड रमेश चंद्र मजुमदार से कौन कले ना कॉलोनियल हिस्टोरियन माने जो सीमित चिंताधारा देखी अनेक क्षेत्र में भारतीय परंपरा भारत इतिहास को संकुचित कर दौले जमी कले आम बेनिवोलेंट गवर्नमेंट देलु से तुमको देखईदे काशी प्रसाद जयसवाल हिंदू पॉलिटी से भारत में प्रतिनिधिमूलक शासन थिला सेतेबेले मध्य भारत वर्ष रे कलेक्टिव विल बा सामूहिक इच्छा को सम्मान देई से माने निष्पत्ति ग्रहण करुथिले तेणु एगुड़ा किसी नुआ कथा नुह तमे डिसेंट्रलाइजेशन परवर्ती समय रे कोचे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशियरी भारत वर्ष रे एंशिएंट टाइम रे मध्य कौटिल्यक अर्थशास्त्र रछि द सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट भारत वर्ष रे मंत्री परिषद अछि चंद्रगुप्त मौर्यकर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन रे तांकर थिला 30 मेंबर्स काउंसिल डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स 6 मेंबर्स ईच डिसेंट्रलाइजेशन तमे जानि कि पिला माने तमे जो बॉडीगार्ड वर्तमान वुमेन एम्पावरमेंट होची चंद्रगुप्त मौर्यकर बॉडीगार्ड माने थिले वुमेन से माने को कहा जाथिले लामा चेटीज so when we are talking of women empowerment in the 21st century long back in ancient India in 4th century BC the women were regarded no less inferior to men both were treated in same footing सेमानकु समान भाव रे देखा जाउथिला तेणु भारत वर्ष रे जो परंपरा जो ऐतिह्य आमर जो रहिछि जो आदर्शवादी चिंताधारा उदारवादी चिंताधारा जो गुड़ा को से माने तांकर कॉलोनियल हिस्टोरियन माने जो माने तांकर इतिहास लेखन रे प्रतिफलन करि नथिले दीज नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ए जातीयतावादी ऐतिहासिक माने इतिहास लेखनिकार माने से माने तांकर लेखनी लेखा माध्यम रे भारत वर्षर इतिहास को नूतन भाव रे पिला लोकन पाखरे उपस्थापित करले तेणु तुम देख यू कैन फील द डिफरेंस colonial history writing nationalist history writing and the nationalist history writing तार प्रमुख भाग किए नहीं थिले ना भारतीय माने नहीं थिले एवं को भारतीय माने ना से शिक्षित भारतीय माने जो माने आधुनिकतार बीज मंत्र रे अभिमंत्रित होई आधुनिकतार शिक्षा आधुनिक शिक्षार आलोक रे आलोकित होई से माने जतबेले नुआ भाव रे हमर सभ्यता संस्कृति के पुनराविष्कार करी भारतीय मानक सामने रे इतिहास माध्यम रे उपस्थापित कले या यथेष्ट प्रशंसार दाबी रखी भारतीय माने निज इतिहास को जानिले तमे तो जानी थिबो तिलक केमती तांकर जेतेबेले स्वाधीनता संग्राम समय रे से माने तांकर महाराष्ट्र रे रिवाइव करथिले से माने गणेश प्रभु को बेसी मानंती गणपति बाप्पा मोरिया गणेश चतुर्थी फेस्टिवल रिवाइव हेतिला तमर कोन हेतिला बेंगल रे दुर्गा पूजा बेसी हुए बोली विजया दशमी दश दुर्गा पूजा माध्यम गोटे आमर परंपरा ऐतिह्य संस्कृति को से परिचित करैबा को चाहूतिले जे लोक माने तमे निज को जान निज को चिन्ह निजर इतिहास को जान गोटे ऋग्वेद रे गोटे दीटा शब्द अछि आत्मानं विद्धि
ନିଜକୁ ଜାଣ, नो thyself, ନିଜକୁ ଜାଣ, ନିଜର ଇତିହାସ। ନିଜକୁ ଜାଣ ମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ଲୋକ, କ'ଣ ଜାଣିବି? ମୋର ଇତିହାସକୁ ଜାଣିବି, ମୋର ବଂଶକୁ ଜାଣିବି, ମୋର ଦେଶକୁ ଜାଣିବି, ମୋର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଜାଣିବି, ସବୁକୁ ଜାଣିବି। ତେଣୁ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଦେ ହ୍ୟାଭ୍ with their valuable history writing, they now brought it to change in the process. ତେଣୁ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ହିଷ୍ଟୋରିଓଗ୍ରାଫି বা ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରାଇଟିଂଟା ଆମେ କଲୋନିଆଲ ଇଣ୍ଡିଆ, ମୁଁ କହୁଛି 190 ବର୍ଷ ବା 200 ବର୍ଷ ଧରି କଲୋନିଆଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରାଇଟିଂ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରାଇଟିଂ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଲା ଥିମ୍ which I will complete in tomorrow's class. The last theme, post independence historiography. ଦେଖ ୱାର୍ଡଟି ଆସିଗଲା ହିଷ୍ଟୋରିଓଗ୍ରାଫି, ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରାଇଟିଂ। ତେଣୁ ତମେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉଗୁଡା ପଢୁଛୁ, ଦିସ୍ ଇଜ ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ସ୍ୱାଧୀନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଇତିହାସ ଲେଖନର ଧାରା, ଦ ମାର୍କସିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦି ସବାଲଟର୍ନସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ଇମର୍ଜିଂ ଥିମ୍ସ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ସମୟ ହେଇଗଲା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଏଗେନ୍ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ତୁମମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିଥିବାରୁ। ଏବଂ ପୁଣି ତୁମକୁ କାଲି ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖାହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।